So karon mo na akong sudanon guys. So wala na demonetize man ka. Ay nga lock na itong account. Wala na gana i-vlog guys. Kay pangit man kayo sistema diri kamita. Sila ka tuig ni mong paningkamot pero isa ra sa pagkamali nimo diri wala imong gihaguan tanan guys. May nakalisod diri maning palad sa Facebook guys. Isod jud kay maning palad diri sa Facebook. Nagiingon guys, so sa tulo nimo ka tuig or pila nimo ka tuig mag ang hago diri sa Facebook, isa lang ka sipyat nimo diri mawala daw tanan mo nang tanan content creator or da amping yun mo. Itlog lang sa ta guys ha. Ug bunal ra gyapon guys, ay lang yung undang sa pagpaningkamot.